इंशाल्लाह पेपर पार्टी किसान जोर पुलिस सरकारी वसूल सरकारी गाड़ी सरकारी mo hangu na ragaliw na mamu Shaukat General Secretary hangu zo tosu mawakadita sak wake so tosu kumilore ya mul bakum sak wake hangu na rolalu kamas kamusra 150 kodi di kalyari kere gawat de sak gawat tar gawat mawjud hemu markari inshallah dera warasidalu so kodi magal se ami lodi mu to tadir kaun to tosu wakid Imran Khan Spayon hai mu atul ben Imran Khan Spayon inshallah inshallah مرتا په فضل سره یو ځل بیا د تحریک انصاف او د شهریار افریدي وي مارونو نن د امتحانات چې کوم په مو پاتې صاحب باندې پورا پاکستان او دا به انشاءالله ناکامي خداوند